Phungkaham joto tiprasa takuk tei bukuk ama baba serai khonai okra sakra joto no ani sakbai thangni bukhak tei paiflaya hambai tei khulumaya farjau tini sananai makha obohai sagla khamo kintu tini phungai kaisa Mia bisram gonjo je patimani gotana rongno nugui saya tongmalia abun bagi ang tini laipo sanani nima phaikya abun bagi ang joto takuk tei bukuk sungno koinai nor comments khainani sikang kaham ke khanawi wansugui babiwi naidi khoroksa tiprasa ngisi wansugui babi khanadi খরকসা পার্টিনি কর্মী হিসাবে বা কোনো দলনি কর্মী হিসাবে বা কোনো দলনি নেতা হিসাবে ওয়ানসুগি তা খানা দে হাইকে जों बुल खानानाय तामनि बागै हिंखाय अर गोबांमा सिनि जाया बुल खायबुमानि गराय फैमानि बुइबे पाइजाकमानि थोंजाकमानि कग्रांना साजाक दैनि मानो जानि जामालो थोंजाकमानि हिंखाय आ नेताङै खानागांखाय बकुनु दिनो गसि नागला कबिनो फनो अस्वीकार खायना गसि आङाना आबुनि बागैना आं कयो खरकसा तिप्रासाङै से खानावै बुजिना दि खरकसा पार्टीनि बा कायसा पार्टीनि कर्मी ङै ता खानादि बा पार्टीनि लिडार ङै ता वानसुगै ता खानादि आं खरकसा त्रिपुरा हानि तिप्रासा अकक आनि बागै नादा नां नांया नि वानसुगै से खानादि takuk tei bukuk so ang tini sananai mani khe obohai tini tiprasarongni ostitto kamakha jotono जों salai dongo kintu o ostitto kamamani o dofani ostitto kamamani o rajyoni ostitto kamamani bufruni simi kamai phaikya bahai ke kamai phaikya abuni dai sabo akok na sang tini sanai takuk tei bukuk song nor wansugi naidi जों jotono siu Tripura ha salsa 184 jona buba grabai tei duljak phainai bosongni rajyo ebong abosongni borok जों buba gra bosongni dofarok जों hawo paithak khoroktam sekang rajani simino हाओ राजतंत्र सबायनानि बागै गणतंत्र प्रतिष्ठा खायनानि बागै गोबांमा बरक चक्रांत खालायफैया एग्जाम्पल गोविंद माणिक्य नक्षत्र रायनो जे चक्रांत खायमानि आबनकारै सचिन देव बर्मन बाय वीर विक्रमनो जे चक्रांत खायमानि आबनकारिबो वीर विक्रम थैजामानि बनि बुफा वीरेंद्र किशोर कलकाताओ सरबत खारि बुथारजाकमानि कग्रंनो वानसुकाय एवं त्रिपुरा हाओ बुइनि दफानि बुसारक फायि बंनि ककबाय शासन प्रशासननि सामुं चालकमानि एवं अ हाओ आबुनि सिकां जे चलिमेनि कागज पत्र नथिरकनो वीरेंद्र किशोरनि पाइथाक आमालो राजबारि बुसकांगो नखलाओ जत्तो डकुमेंट सगै थापला चारै खिबिमानि घटनारक ताबुनि बररक हयतो सियांगै मानो आ जरानि बररक जुदि ताकबो कथां तंखौ हुंखाय बरनो सोङै नायदि कबैदा सेंग्रा आं जे कक सामोन आबुनि परे राजतंत्र ध्वंस खालाय गणतंत्र प्रतिष्ठा खायनानि बागै अर राजबिरोधी आन्दोलन खायजाका आं कुनु दलनि बुमुं साया नरक चङै नादि नरक खुसखाय रुतुगै नायनायदि आबहाय घटना अदांखा अंया राजबारियाव थाङै राजाबाय निनि राजतंत्रनो जों मानिया निनि राजतंत्रनो जों सोबायनाय हिनि चेलेन्ज रबमानि घटना पर्यन्त दङ ताकर आबहाय खालायै राजतंत्रनो कुनु एक समय सोबायनायनि चक्रांत खायमानि थेके वीर विक्रम थैमानि उलो जों त्रिपुरा हाओ जे तंनाय रक गोबांमा बरक भारतवर्ष बाय माने भारत यूनियन हाबै थानानि बागै बबाग्रा जोक सं साइतखा एवं असाइतकफ्रु गोबांमा त्रिपुरा हानि दफारकनो सेंक्राग रकनो पंच त्रिपुरी रकनो रिङि कक सालायमानि दङ
aboni pore Bharat Union hapka Bharat Union hapani pore o hawo bubagrani amolni theke seasonal businessman seasonal labor masingni jorao pukhiri khurna bagi phainai tongo kaatni samung khainani bagi kaat rana bagi khat tanna bagi phainai borok tongo hatanna bagi phainai tongo nok tangna bagi phainai tongo tin buna bagi phainai tongo gobangma labor harepni paat khetoni paat tangna bagi phainai borok tongo abohai gobangma seasonal labor rojai khenta phalnani bagi masingni molo tubui phainai tongo tanglani molo sati tai kolomani ri chumrok tubui phalpainai tongo maitek muitek tubui phalpainai tongo borok no hono seasonal businessman bono karoi seasonal labor je tasing puila samani kam khaina bagi je phainai rok bono karibo rajani oro private job khainani bagi gobangma hani bororok phatar hani bororok kubun dokorok phainai tongo bubagra theimani pore bubagra jikni netritoni je commission o Tripura hawo 1,45,000 ni gobang borokno o hawo jagar jakha borokno ani hani busano nei gosinar jakha a bororok nongkha tabu gol bazar tongnai wanji rajani amalni noktain dokol khai tongnai rok kaman chomuni rok tongnai rok rani bazar rok tongnai rok o kanchanpuro kanchan prabha devi maharani punorbasan ramani gotana rok aborok a amalni wanji rok tabuk sing kabang mane hono ranir bazar asole o ranir bazar abotamo abosing kintu kabang borok no sia abongkha maharani tulsini bazar aboni bagi maharani ni bazar manose wanji kok bai kar bazar ranir bazar hente ranir bazar sijagi thango rani ni bazar se abo rani ni bazar borani ni bazar maharani tulsini bazar tabuk a jagao a amalni simi je ব্যবসা খাই tongphainai borok seasonal businessman কোনো দিন নাগরিক ngei meya seasonal labor কোনো দিন নাগরিক ngei meya private job khaina phaine কোনো দিন নাগরিক ngei meya abohai khlai jakha aboni pore जों o hawo je tongnai Tripura sarok কোনো এক সময় কাইসা গণসংগঠননি রূপ রুবই রাজতন্ত্র বিরোধী মুভমেন্ট খাইমানি পরে বড় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা খাইনানি বাগে আন্দোলন খাইকা আবহাই জরাও ত্রিপুরানি মহারানী বিভু কুমারী দেবী যেতাম হনে বন মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী ব ভারত ইউনিয়ন থাঙি কমিশনারনি নেতৃত্বে ব সরকার চালক তংমানি জরাও ও পূর্ব পাকিস্তান কাইসা হিন্দু বাই মুসলিম উরপাতি লাইখা আরনি যে ওয়ানসা হিন্দু ত্রিপুরা হাও খারসাই ফাইনাই 4,55,000 নিব গবাং আ দফারক ফাই আর রিফিউজিং ফাইকা আ রিফিউজি রকন অ জাগাও তন্নানি বাগৈ অ হানি বড় ককজাব লাইখা আফুরু অ হানি কাইসা দলনি বরক খরকতাম দিল্লিও থাঙ্গৈ দরবার খাইকা বরং চারনানি খারনানি তাই ডিটেনশন ক্যাম্প তাংনানি হनै দিল্লিও জওহরলাল নেহেরুনি থানি দাবি খালাইনাই হनै থাংলাইমানি ত্রিপুরা হানি থেকে বরংনি দল বুইনি বসংনি বরক মাসা খবজাক আবনো বরং বুলিয়া মথরনাই চাবি মথরনাই আ বরকন আং বুমুং সালিয়া হাম্পানো সানামুসুংখা আবংখা বীরেন দত্ত ব লগি তলাঙ্গি থাঙ্কা সাবনো যিনি স্বর্গীয় দশরথ দেববাই স্বর্গীয় অগুর দেববর্মা আরো থাঙ্গৈ যখন অগুর দেববর্মা সাকা জওহরলাল নেহেরুন সার ত্রিপুরাও অবহাইকে পূর্ব পাকিস্তাননি 4.5 লক্ষ মানে 4,55,000 নিব গবাং রিফিউজি ফাই তংখা বরং চারনানি খারনানি রিলিফ ফান্ড রেশন তাই ডিটেনশন ক্যাম্পনি বাগৈ जोंनि नर फायो हमपुरु তাই খরকটা ত্রিপুরা সা বাই ও ওয়ানজৈ বীরেন দত্ত বন ইয়াগ্রमै মানা খালাইয়া হাই হনিতা সাদি जों बरनो त्रिपुरा हानि नागरिक खालायै बरनो भोटार सानामै जों त्रिपुरा हानो जों काशा पूर्ण राज्यनि स्वीकृति नावै जों
চিনি হাও जों জনগণनि নির্বাচন বাই জনগণ বাই চংজাগৈ जों सरकार गठन खायनानै गणतन्त्र गभर्नमेन्ट फ्रन्ट खायनायनि बागै जों जनसंख्या नांगौ जों बरनो भूमिहीन सनामै अर्थात डिसप्लेसेड पार्सन सनामैसो जों नागरिक रनानि बागैसो दाबि मा खायनाय हिनि सालायै बरक जवाहरलाल नेहरू न साका जे सार ब सामानि किसा मिस्टेक ओंखा अ जागानि बुबाग्रा बरक न उबुन बसंनि बरक हनै नुगै बरक न नागरिक खायलांलिया तंथाय रेलांलिया बरक ताबु डिसप्लेसेड पार्सन आहायंग रिफ्यूजी हाइके मा तंखा जाब अंक जाजाबर रूपे मा तंखा बरक न भूमिहीन न डिसप्लेसेड पार्सन न प्लेस रुई सेटल खायरी बरक न नागरिक रनानि ओंथुं हनै दाबि खालायलै फाइका आफुरनो अगुर देव बर्मा स्वर्गीय अगुर देव बर्मा बाय स्वर्गीय कमरेड दशरथ देव बर्मानि बिसिं फेकरांलायै कसाकताय कुफुर कागलायनायनि माने बामपन्थी बै दक्षिणपन्थी कागलायनायनि चेंगलाय फेलिमा जागा आ जरानो त्रिपुरानि आफुरनि जे कम्युनिस्ट पार्टीनि चिन्ह हंकाय चेखरा माइतां तंमानि आफुरनो बरक मार्क्सबादनि मतबाद नाहारि CPIM हनै सियै चेखरा मुकुर माने चेखरा आतुरा खलाय बरक सैम्पल सलायै CPI हंकाय चेखरा माइतां नाखा CPIM हंकायबा चेखरा मुकुर नाखा खलाय आबनि परे डिबाइटिंगै थांखा बरकनो पुनर्बासन रनानि बागै आखाउरा रुतो गणमुक्ति परिषदनि नेतृत्वे 21 दिन अनशन तंगै बरकनो नागरिक मारनाय हनै आंदोलन खायजाखा आबनि परेबो भारत सरकारनि होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत त्रिपुरानि आ रिफ्यूजी रंनो आयें बरनि भारत हाकतर तलाङै दंडकारण्य फरेस्ट रिजर्व एरिया वो शरणार्थी कैम्प ताङै तनैनानि हनै तलांनानि बागै हाजार हाजार ट्राक रहपुरु चम्पकनगर आश्रम चमुनिताय खेजुर बागानो हाजार हाजार बरक लामा गेरगलायै रास्ता रुको खलायै बरनो नारगै रेजाखा हिंके ताखुकताय बुखुकसं बाबिना सिदे आंगर दुइटा घटनानो सालांखा जे फातारनि फाइनाय रकनो एरें एरें बुबा गरानि आमालनि सिमी फाइनाय रंनाबो जागा जमी रेजागै नागरिक खलाय गसिना हारजाखा आबनि परे रिफ्यूजी उरपाती फाइनाय रंनाबो आबो हाय खलाय जों खलाय जाखा आबनि फसल हिसाबै न जों 1951 1961 1971 नि सेन्सास जों माइनरिटी मेजरिटीनि थेके माइनरिटी इंगै थांमानि कारण हिंके आबनि परे 1966 चिनो हावो लेबी हनै रमजागै गोबांमा बरकनो कायसा आइनिकारि उइ अरनि कांग्रेस सचिन सिंहनि सरकार तै सुकुमै सेननि सरकारनि आमलो गोबांमा बरकनि खेतनि माइ मानखैनो लेबी हनै तलाङै एक नकनि सकलाय तलांबायखा केबनि नगो माइक्रि इंके मुसुक पुन तक वाक तलांजाखा आबो हाय खलाय तलांखा आबनो प्रतिबाद खायलायतानि दादन रुई मनसानि दाम रुई मन 3 मन 4 तलांमानि आबो हाय नुकजाखा आबनि परे आबनो जखन प्रतिबाद खायना हनै थांतानि न गभर्नमेंट बाहिनी अर्थात सचिन सिंह सरकारनि जे पुलिस बाहिनी बाय सिनि जेखिनि सेखिनि बरक गोबांमा कगजाखा आरनि बिसिङो सदर गोलाघाटीनि सदर दक्षिण गोलाघाटीनि कायसे घटना आबो इतिहास इंगै दङ ताबु आबो हायके खलायजाखा आबोनो कारि वातान थानि जों रमजाखा बलटान थानि रमजाखा ट्राक सुपुंगै लक तलांनाय केबा रमजाया बेदेक तानै बल फालनाय केबा रमजाखा सनरानाय वा टाननाय मुया फाइसानाय बरक रमै फरेस्टनि आइनो कलाई जेलमा हाबबायचा बरनो सरकनानि बागै जों किन्तु खेत जमी रेहेन मारखा परे फालका एरपरे चाया सुगियांगै दातनमा नाखा लास्ट पर्यन्त तरिक तरिक जों बिग्रानि थेके खांगरा आङै जागा जमी फालैया कारनानि मासेंखा किन्तु आ पिरियड जे सरकार तंनाय रक फातारनि फाइनाय रकनो जे फाइनाय न नागरिक सिरसिबा किन्तु बरनो डिपोर्ट खायनानि बागै ना अ हानि वानजि नेता मन्त्री रक कक्ति साका ना चिनि तिप्रासा नेता मन्त्री रक बा MLA रक कक्ति साका
কেবো ফানো তিসানাই করে যতন দল মাননানি বুথ মাননানি বরং নাগরিক রেখা হাঙ্কে বরকসেন বুথ রেনাই হনে ওয়ান সগৈ যতন হামজাগে আদার খালাই খাগলাব গবাক না হারে ভোটার লিস্ট বুমুং তিসানানি বাকে চাইতক লাইখা কেবো যদি কারজাগি তংখাই বিনি তাঙ্গে ভোটার মা কারজাক বন মা তিসানাই হনে খরাং তিসা লাইখা আবো হাইকে নাগরিক খালাই জাগৈ কাগজ নাগরিকত্ব কার্ড রেটে রেতে রেজাগৈ ফাইকা আবনি পরে 1971 পূর্ব পাকিস্তানি থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ নানানি বাগৈ বঙ্গারতে ওইসা স্বাধীনতা সংগ্রাম লাইখা আফুরু যে 15 লক্ষ নিব কবাং রিফিউজি ফাইনাই রক 276টা ডিটেনশন ক্যাম্পনি যে 15.5 লক্ষ প্রায় রিফিউজি রকন তঞ্জাকমানি শেখ মুজিবুর রহমান ভাই ইন্দিরা গান্ধী চুক্তি খাইলাইয়ে বাংলাদেশ না স্বাধীন খাই রেখা স্বাধীননি পরে যত রিফিউজি নাই রং কিফিল রহনানি বাগৈ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন রেখা যত ইন্ডিয়ানি চিফ সেক্রেটারি রগ্ন প্রশাসক রগ্ন যে 29 তারিখ নভেম্বর 1971 কিন্তু আবরগ্ন অন নোটিফিকেশন ন আফরনি থেকে সুকুময় সেনগুপ্তনি সরকার আবন অনোটিস ন ফবৈতনখা আফুরু যে বিরোধী দল হিসেবে তিপ্রাসা যে নেতা তংনাই এমএলএ তংনাই রক এবং তিপ্রাসা কংগ্রেস মন্ত্রী তংনাই রক বরক যতন ফবৈতনখা বরং নাগরিক খাইনেন দাবি খাইকা এরপরে বরক 1972 নাগরিক খালাই ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণ রাজ্যনি স্বীকৃতি নাখা বরং ডিপোর্ট খাইলিয়া তাবুক জরা ফবজাগৈ ন দङ আবনি পরে তেরে তেরেখাই ফাইयै 1978 তেইশে নির্বাচন নখা সরকার সালাইজাখা 79 তেইশা উপনির্বাচন নখা নির্বাণ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরানি গভর্নমেন্ট ফ্রন্ট খাইকা আবনি পরে 1979 থেকে 1980 ত্রিপুরাও সাম্প্রদায়িক ডাঙ্গা নাখা আফ্রিনি গতনা নাইদি আমালো মানে আপ্রিয়ত যত পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ নিজে ফাইনাই রকন আইডেন্টিফাই খাই খাইয়ে বরকন জানি যা হাও কিফিল রহনানি সামুং তো খাইজাগলিয়ানো খরাং সুদি তিসানাই করে বরং যে ফাইনাই বরক যতন সরকারি চাকরি মানখা নেতা মন্ত্রী বাইখা যতন নাগরিকত্ব মান বাইখা বরক বাইন সদরনি কামালঘাট প্রদীপ দেববর্মা মুই খরচা বরক 1500 পাইসা থানি 5 তারিখ জুন 1980 শুক্রবারনি দিন আদিন 1500 কসক লাইতেনি কক বাংলাই বথিবে তানজাখা আবনি পরে প্রদীপ দেববর্মাতাই বিনি লগিনি বড় অওয়ানসা তান্নাইন রমনা নাইফু থানা ফাচিং খারকা কিন্তু থানানি পুলিশ অপরাধীন রমিয়া করে সরাসরি তিপ্রাসানি ফাচিং গুলি শুট খাইকা 5 তারিখ জুন থেকে 6 তারিখ জুন পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা নিনি জিরানিয়া রানীবাজার মাধব বাসকাপড়া কলাবাগান চম্পকনগর অবহাই কবাংমা জাগারগ ওরপাতিখা পুলিশ তাই ওয়ানজৈ যৌথভাবে চিনি বর্ণ রিফ্রিগৈ নক সগৈ কগৈ থারকা কিন্তু 7 তারিখ থাঙে মান্দায় ওয়ানজৈ রং তিপ্রাসা পাল্টা আক্রমণ খাইমানো ত্রিপুরানি গভর্নমেন্ট তৎকালীন গভর্নমেন্ট মান্দাই ডাঙ্গা 1980 7 জুনের মান্দাই ডাঙ্গা হনেছে সইচিব আবনি সেকাং থেকে যে চেংমানি কাহিনী ন বরক তাবুক জরা সিলিয়া সালিয়া গসিলিয়া কিন্তু চিনি তিপ্রাসা নেতারক সুদৈছে আ কুবুইকক ন সালিয়া ফবৈছে তনসি উনকায় আফুরনি থেকে চিনি বরক যে ককজাকমানি বথারজাকমানি তানজাকমানি সোলজাকমানি তাবুক জরা চিনি নেতা লিডার খরকসাপানো লিগেল অ্যাকশন নানানি বাকি থাইয়া আইনি নগদ থাঙি কেস পাল্টা কেস খাইলাইয়া শুধু অপরাধী সানামজাগৈ মাং जों ফাইকা আবনো কারিব 1952 ত্রিপুরাও কাইসা তাইসিং কারি কালাংজাক মানে কোনাংতে ছাপিনা নাইयो और मुक्ति परिषद नि जे गेरेला रमनो ककनानि नामे हाजार हाजार ত্রিপুরাসানো नक सबै गुली खलाई कखा आप्रुबो चिनि कोनो लिगेल कोनो एक्शन बा रिएक्शन करै ताबुक जरा चिनी बरक बुथार जाकमानी কক जाकमानी बा वायोलेशन खाइ जाकमानी आईनीगत भावे पदक्षेप नानानी बा रिएक्शन नानानी बागै कोनो लिडार ताबुक जरा चिनी बागै खरां तिसाइया ओ ताबुक बाबी नै ताकुतै बुकुसो आबनि परे 1980 থেকে 1990 যে কাতাল
হাই তংনাই কন্টিনিউ ফাতার হানি বড় রকম অ ত্রিপুরা হানি সরকারবো নাগরিক রই থাঙো অপোজিশন রকবো সাপোর্ট খালাই থাঙো আবনি পরে 90 থেকে 2000 পর্যন্ত যে ফাইনাই বরগনাবো আবো হাইকেনে রোজাগৈ থাঙ্কা কিন্তু 1971 ফাইনাই রিফিউজি রকম 1980 উরপা তিরুতা খুবই বুকুকসম আবো হাইকে 1990 দামসারাও কাইসা পুলিশ সরাসরি ব্লক ডেপুটেশনে চিনি বড় রং গুলি শুট খালাই 7 জনানো গণহত্যা খাইকা আর দিননি খরকসা থৈনাইনি বুমুং আং মানাইতো থাকবো চেমটি হালাম বরি পর্যন্ত ইয়গলিয়া কগিবে থাকা কিন্তু চিনি নেতার এবং সরকারও তংনাই সরকারি পক্ষ বা অপোজিশননি কোনো লিডার আবনো তৈনি আইনি পদক্ষেপ নানা নাইয়া লিগেল অ্যাকশন নানা নাইয়া কেবনি বাকি কোনো কেস করে শুধু মুম সকলাইও প্রতিবাদ মিছিল হনি খাইলাইও ভোটিং মাইলিস না লাইও পলিটিক্যাল মাইলিস না লাইও আবো হাইকে ইমাং ঘটনা চলিলাই ফেকা আবনি পরে টিএনবি হনি কাইসা অর্গানাইজেশন নখা উগ্রপন্থীনো দুসরুই গবাংমা বরক ন বথার বথাरै বুইনি দ ফরক অজায়গা প্রমোশন নাই দङ কিন্তু বথার জাকমানি পরে বলংনি বরক সেনাमै রজাগো বলংনি বরক ন চবানাই হনি সেনাमै রজাগো সাধারণ বরক ন কখনো কোনো লিগেল অ্যাকশন না হাজাগলিয়া কোনো ক্ষতিপূরণ মালিয়া থামগি রজাখা নেতা রকবাই কোনো সাধারণ বরক কাহাম করং কাহাম তংকসাং তংনাইনে বথারজা কাহাঙ্কাই বিশিং তিখাই 13 দিন তাংদ্রব শ্রাদ্ধ খাইদ্রব 2000 3000 5000 রাং রুই থামগৈ রুও কেসটা রেসিডি ননসেং বাবনি বদলা চাকরি রুওন কেস রেখাই নর চাকরি মাংলা খनै বান্দি বান্দি উই থামগৈ বরগন অবহাই খালাই বান্দি উই পার খাই তুই ফাইজা কা তাবুক জরা তাখুক তাই বুকুকসো আবনি পরেবো চিনি আহাও গবাংমা সুকরাম দেববর্মা হাই এসডিও খরকসা সদরে এসডিও 2000 বছর জাকমানি কোনো ইনভেস্টিগেশন লিয়া অপরাধী রং রমজাগলিয়া কোনো কেস লিয়া হ্যাঁ এই যে শশী মোহন দেববর্মান বছর জাকমানি নকারই কল্পনা জমাতিয়া বছর জাকমানি কোনো কেস লিয়া তামনাই বনা গায়ত্রী দেববর্মা বছর জাকমানি রবি লিটন বছর জাকমানি প্রিয়ঙ্কা রিয়াং বছর জাকমানি অবহাইতে বল লেখা গনা পাইয়া মানদায়ও কাছে গণ ডেপুটেশন এই বুধু দেববর্মা হানি কাছে কাইরেইনি মানদাই কাইরেইনি সেরাই ক্লাস 9 নি ছাত্র বছর জাকমানি কোনো কেসিং লিয়া বফানো 5000 রাং রুই চাকরি রেনাই হনি ছয়তলাঙই থাকা আনি বসানো টিএসআর কগিয়া আনি বসানো উগ্রপন্থীনি গুলি বাইসা আনি বসলা থইও হনি কাগজ সিরি নাখা রবি লিটন নিব সেই আবহাইনি ঘটনাঙ্খা আবহাই খালাইতলাঙই কোনো আইনি অ্যাকশন না জাগলিয়া অপরাধী রং কোনো সাধারণানি ব্যবস্থা খাইজাগলিয়া রুলিং পার্টি তো খাইলিয়া ন অপোজিশন তংনাই কোনো টিপ্রাসন নেতা বা ওয়ানজে নেতা তাবুক জরা কেব কক সালিয়া আবনি পরে প্রিয়ঙ্কা রিয়াংনি কাইসা ঘটনা আবতেব রহস্যজনক যে কোনো বরক অ্যাক্সিডেন্ট নঙ্গই থেকে বন খসানাই ফায়ার সার্ভিস খসাবো ইনভেস্টিগেশন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট খসাবো কিন্তু তৎকালীন অরণি চিফ মিনিস্টার বসে আবনি স্টেটমেন্ট রিসিভ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বরলিয়া ফায়ার সার্ভিসম্যান বরলিয়া তামনিও চিফ মিনিস্টার সাকাফুরনি যে চিফ মিনিস্টার আং বুবুং সালিয়া নর তৎকালীন সাব মুখ্যমন্ত্রী আপনার কাহামকাই সাইবানো আফুর সাকা প্রিয়ঙ্কা রিয়াং গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গেছেন নিশাও তাবুক আনি প্রশ্ন খাই অবশ্যই প্রিয়ঙ্কা রিয়াং যদি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট ন থই তংখায় ব গাড়ি বুসিক নাম্বার গাড়ি তমা গাড়ি ড্রাইভার সাব বরক তাই খরক বুসিক অ্যাক্সিডেন্ট খা খরক বুসিক থইকা গাড়ি নাম্বার বুসিক অ যে আহত অংনাই রক ব হসপিটাল চিকিৎসা তং গাড়ি নাম্বার বুসিক আবো সহ নং স্টেটমেন্ট না তংমা বলে 2 নাম্বার প্রিয়ঙ্কা রিয়াং যদি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট নঙিনো থইকে হাঙ্কাই বিনি ডেড বডি ন খসাপুরো তামঙ্গৈ বিনি ইয়াক ইয়াকুং ইয়া খাকলাপ বখরক কবাই নুগিয়া তাঙ্গি বিনি সাকনি রিলে কমাই থাং ব গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট নঙনাইনি প্যাসেঞ্জার নি বা ডেড বডি নি বা উন্ডেড নি সাকনি রি কমাই থাঙ্গো থই থাংমানি পরে সাকনি রি কমাই থাঙ্গো বেকরেং ইয়াক ইয়াকুং কোনো জায়গা ফানো কোনো সাকरै বাইমা কरै দুখুমামা কरै কোনো স্পট কरै ইমান ব বাহাইকে অ্যাক্সিডেন্ট নঙ্গै আবো সাকনি রি বা কমাই থাং নং মাননীয় চিফ মিনিস্টার নং আপনি উত্তর রইদে রেখা আপনি তথ্য নং রেখা আং বনে সোংনা মুসুঙো প্রিয়ঙ্কা রিয়াং যদি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই মারা হয়ে থাকেন অথবা মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তার শরীরের কাপড় গেল কোথায়
সেই দিন ওই গাড়িতে আরো কতজন প্যাসেঞ্জার ছিলেন, আরো কতজন আহত হয়েছিলেন বা নিহত হয়েছিলেন, সেই গাড়ি কি গাড়ি ছিল, কত নম্বর ছিল, ড্রাইভার কে ছিলেন, ওরা কোথায় চিকিৎসাধীনে ছিলেন, আপনি তো সেই তথ্য বলেননি। শুধু প্রিয়ঙ্কা রিয়াংকেই বলেছেন যে উনি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গেছেন। আপনার এই কথার কোনো লজিক আছে? আমি মেনে নিলাম গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গেছেন, কিন্তু কত নাম্বার গাড়ি? ওই গাড়িতে শুধু প্রিয়ঙ্কা রিয়াং একাই ছিলেন, কোনো পাইলটও ছিলেন না, ড্রাইভারও ছিলেন না, গাড়ির নাম্বারও ছিলেন না, আর অন্য কোনো প্যাসেঞ্জার ছিলেন না? কোন যুক্তিতে বললেন? ওর শরীরের কাপড়গুলা কোথায় গেল? উনি তো জিন পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। জিন স্যুট পরে আসা লোক কোনোদিন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে বিনা বস্ত্র হতে পারেন না। আপনি কোন যুক্তিতে এই উত্তর দিলেন? কিন্তু আপ্রশ্ন ত্রিপুরানি কোন লিডার তাবুক জরা খায়াকো जों কিন্তু বড় নন কপ্রমই বডলাই ফাইও বিনিময়ে जों তামমান থাইসুক চারা ফাংসা মানো, প্লাস্টিকনি বালতি মানো, खोथों मथासा मानो, केबो केबा विधवा बाता हने रांदिनी बाता हने रजागु, केबो हंकेबा बयस कया फानो बुरांखा हने 60 বছর सनामी बाता रजागु, लेबार सार्टिफिकेट रजागु, বিনিময়ে অস্তিত্বনি কোনো সেফ সিকিউরিটি তো নং রজাগলিয়াবলে তাবুক জরা বতি প্রসাব বিনি সাজক রেপ খাইজাক মানে সাজক সাজলা বথারজাক মানে হানক বথারজাক মানে হি গ্রেপ খাইজাক মানে বিচার মাংখা আনা তথ্য রদি আনা প্রমাণ রদি ত্রিপুরা হানি লিডার র आं जनगणनि थानि अबबिचार प्रश्न प्रमाण रेना नायो जे जों गमामानि पिछने दायी साबं खाना वानसुगनायला कामालघाटनि गायत्री देबबर्मानो बसाइबाय कनै बाजारनि आगरतलानि किफिलपुरु बासनि बसाइनो बय बिहिंनो नारगै ताइदिनो कथै लामा किनार खिखलाय तनखा लास्ट पर्यन्त गायत्री देबबर्मानो सिनाल सनाम रलायखा कबरनो फानासे बथारका अंका अपराधी साजा मानो चिनर काहाम करेनो बथार मासे सिनाल से सनामी फबलायो कोनो बिचार मालियाब्ले जों केबो केस रेलियाब्ले आबोनो कारै ताबो कतालखै फायदे जों 2019 माधवबारियाव जे गण हत्या खाइजाक माने कासे डेपुटेशन आ दिने जे कगजाक नाय रखनो गभर्नमेंटनि थेके क्षतिपूरण तो रलिया ककनाय रखनो कोनो अपराधीनो गभर्नमेंट साजा बरलिया साजारेना बागै कोनो पलिटिकल पार्टीनि लिडार रक दाबिबो खाइलिया बरं आ जे मिसिल खलाय थानाय लिडार रक आबरनो केस रेनानि बेपार राजबारी बोबागरानि नगद 3 बार आचुक लायखा जत नेतानि लिडार आ जत पलिटिकल पार्टीनि लिडार रक फाइका किन्तु केबो केस खाने गसिलिया যতনা আঞ্চলিক পার্টিনি নেতা যতনি বুকুগণ ত্রিপ্রাসাদ দফা কামানা নাইমানি কক সাজাক যতন ত্রিপ্রাসাদ দফা কামানা নাইমানি ত্রিপ্রাসা হা কামামানি মুখ চরাইলাই মোখাং মুখ মকল রবন লাই ততরা কিছুকে কাবলাইনাই দল রিসা ততরা ফানলাই চিরি খংনাই দল টেবিল ইয়াম সংগ্রহী বাসন রানাই রংনি দল কিন্তু আদিনো কেবো আবনি কেস রেনা গসিয়া যতন উসুলি থাকা তামো সাকা जों मोमबाति सगै प्रतिबाद खायनाय नेसुनि छात्र संगठननि बररताम साका चिनि मुभमेन्ट तमनाबो जोंनो केस खायानो साका पलिटिकल पार्टी रक्तम साका जों चिनि बेनार तै रलायानो हनि साका जौथबा बेरनानि को सिलाइलिया दनर फन रलाइदि काहाम को जेसेकैपनो अपराधीनि साजांना को अबहाय खालायजों जेकुनो अन्यायनि एक्शन रिएक्शन नाहानानि दरकार आबहाय नाहा जायगानि बागैसे बयनिबो सावर लयिं दङो जों चेलेन्ज खायनानि दरकार फाइका ताइ उसलनानि कगलिया जों थैनानै किरिनानि कगलिया बन किरिउइ आं सिरिंचाखाय आनि बंश बिहिक बोसा साजक साजला बोथार जागनानि खेत जमी हा राज्य सेकजागनानि जरालिया ताबो जों साहस मा खायसिनाय जों कमामानि थेके रखांना हंकाय आनि जेनेरेशन जरा थैथांसितुं आनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों रक्षा खायनानि बागै निजिनो आत्म बलिदान मार सिनायनि सालायमानि परेबो बरक केबरनानि गसिलिया बुइनो पर्यन्त तार देहनि माना खालायलायखा आ नेता रकनि दाराय जों उद्धार दा आंनो हंकाय जों तिनि अ जागा फायि लामा बांमा सिं प्रकाश्य गारिओ रेप खायजागो लामाओ रेप खायजागो नारगै रेप खायजागो अ बिचार जों मादे माननो सालाय पाखग्र हंकाय जों तिनि बोथार जागैबो कक सालाय मालाय लिया थाब्रा जागैबो कक सालाय मालिया बुजा गैबो कक सालाय मालिया
जोंनो बुजागनाय जोंनो जेला सबजांनाय जोंनो बिचार खायजांनाय जों दंसिवो अथच जों मैसिंखे ककसे सास्लाब माया कक सामानि लगे लगे बखरक फातिरि रलायो नक बखक रैलायो गारि बखक रैलायो दुकान बखक रैलायो बागान सगै रैलायो जों मैसिंसे आसिक नों कक खानाय मेयाखै निनि थामथि 100 डिग्री कावै ब्रासङै नों चप्रब मानो हंखाय जे दफा निनि बंशनो सेस खलायै निनि साजक साजलानो सेस खलायै निनि नमा निनि हिकनो सेस खलायै रेप खाय बुथारनाय निनि हा राज्य अधिकारनो सेकनायनो नों तामं कक सारागे लाखिनो नाङोला आरो आबुनि बागै नां ताखौ बुखुरावनो साना नायो जों कमामानि पिछने साबदायि नरक वानसुकदि अबहाय बररकनो जों 75 বছর বোধ রই ফাইयै ওসক কমামানি রেজাল্ট মান খাंखाय তাই 75 বছর বড় খাই বড়নি লগি রথারে বোধ রলায়ে নং বাই आं তাখকनै বথার লায়ে আসল শত্রুনো বলেছে ইয়াসি সরি পর্যন্ত কক সারাগলিয়া প্রতিরোধ খাইনা তো দূরের কক প্রতিবাদ খাইনা তো দূরের কক চ্যালেঞ্জ খাইনা তো দূরের কক কক পর্যন্ত সে ফিরগ্রাগলিয়া লিগেল পর্যন্ত থাংরাগলিয়া হাंखाय তাই 75 বছর বড় খাই নেতানো বোধ রসনে চিনি অস্তিত্ব কি ফিল দে ফাইন চিনি হা নক অধিকার কি ফিল দা ফাইন তাকু তৈ বুখুকস वानसुगि नायदि अबनि बागै आं कयना मुसुंग जों अबहाय खाय कमावै तिनि अजागा सकबायमानि गारि बिसिंग सरक गोसारो पर्यन्त रेप खायजागै कोनो बिचार मालिया हांखाय जों ताई बोसकांनि सालो तदे तंनं हांखाय जों कमामानि पिछने दायि साबो अ दायिनन जुदि नरक सिनिमान हांखाय जों अब सिनिना नांनाय बरखाय बरखनो जों ताई 75 বছর बोध रनै जों चिनियाव सेई अस्तित्वनो किफिलि दा माननो हांखाय जों ताबुक तामक खालायनाय जों कमामानि दायि साबंखाना जों असनो सगमानाय गुस्तिनो तेबुदा बोध रलायै समर्थन खायै बरखाय बरखनो लगि रुइदा जों এই যে তামহাই বন বাজি সকলে আবির খেংলাই চিনি সরকার ফাইকানি তংখলাই দংনাই 75 বছর রমৈ যত দল সরকার ফাইমানি বেবাংনা বিদেশি সরকার ন বিদেশি দফার ন সরকার চানানি বাগै ফানরানা বাগै চবানা সিমিসি जोंबाय जों सागলাই दङ কিন্তু अबरनिनि हाया नों आनि नकनि नकफां बाहायसै ओंमान नै खरांति साराकनाय ताबुक जरा केबो गैखौ बुइनि दफा बाय ओ ताम हनाय बनो बुइनि कालबारि पान्दारागो सै हान्ता जाना थाङै बुजाक फानो लाथि रोजाक फानो कपलाय सैबे वारजाक फानो दैखौ दं सागल लुजाक फानो बेकेरें टुक्रा कायसासो दा मासानो हनै आरस सकरम लाई सेगलायै नों दाहायनि फाय नों फायका आं ताई खनजाले बिसि मासा कामनै सैबाय सिमि वालायलै ए खनजु कागलाय दंलै तद्रा कागलाय खाङा कागलाय दंलै माहाय जोंबाय जों सिमि बुइनिबो साना सरकार चाराना बागै जोंबाय जों अर दं संलाय खाङा कागलाय खनजु कागलाय वा कागलायै जों उद्धार दांनो सारि ताखौ गाय बुखुजों आबुनि बागैना आं ताखौ बुखुनो कयो जों कमामानि पिछने दायि हिसाबो नरक बिचार खायदि आबुनि परे जों बोसकांनि सालो बरक हाय दफानो फालै जानाय हानो फालै जानाय बर रकनि उपलगो जों कि हिमनाय ना बरनो चुबावै बोद्रनाय ना बरनो सरकार चारना बागै जों ताखौ बै ताखौ कमालाय बिहि गोसास कमालाय थैलायनाय आबो लुकुरक बिचार खालायदि जों कमामानि पिछने दायि साबो आइडेन्टिफाइ खालायदि असु जरा सावैनो आं बोसकाङो जों तामो खालायनाय आबोनि प्रिपारेशन ना हरै वानसुकदि इ कयमुं नारगै आनि ककिसा सामानि अरन मथाका जतन खुलुमबायखा हामबाय।